صلوا على النبي محمد رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك أبكي يا إلهي راجيا رحمك أبكي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا جد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك أبكي يا إلهي راجيا رحمك أبكي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. Peserta Khotmil Asbabul Wurudul Hadis 1 sampai 40. 1. Nina Noviana binti Bapak Juari Kroyo Gebangarum Bonang Demak. 2. Lydia Nafisatun Nikmah binti Bapak Santoso Pelatar Mangunjiwan Demak. 3. Ana Safinatuz Zahra binti Bapak Fathur Rozi Gocino Telogoboyo Bonang Demak. 4. Bidayatis Saada binti Bapak Nur Hamid Mangunrejo Kebonagung Demak. 5. Ulia Salsabila binti Bapak Mukhairin Tambak Polo Purworejo Bonang Demak. 6. Zahwa Alia binti Bapak Arwani Pongangan Purworejo Bonang Demak. 7. Diki Firmansyah bin Bapak Hendriansyah Katansari Demak. 8. Muhammad Jawarul Ardiansyah bin Bapak Zainal Sukorjo Sumber Rembang. 9. Muhammad Rangga Hidayatullah Ishak bin Bapak Saifullah Dero Jatirogo Bonang Demak. 10. Indra Gunawan bin Bapak Warsat Ponco Harjo Bonang Demak. 11. Azza Amrullah bin Bapak Suparjo Cabean Demak. 12. Mirfatul Amalia binti Bapak Sodikin Pongangan Purworejo Bonang Demak. 13. Rifatul Maula binti Bapak Ahmad Khalil Tambak Sekelenting Wedung Demak. 14. Muhimmatul Abida binti Bapak Khairul Anam Tambak Sekelenting Wedung Demak. 15. Silviana binti Bapak Ahmad Rohib Gagatan Karangrejo Bonang Demak. 16. Silviani binti Bapak Ahmad Rohib Gagatan Karangrejo Bonang Demak. 17. Magnolia Syafa binti Bapak Sofwan Gandong Purworejo Bonang Demak. 18. Muhammad Ja'far Sodik bin Bapak Wakimin Dero Jatirogo Bonang Demak. 19. Muhammad Khalilur Rahman bin Bapak Solihin Telogoboyo Bonang Demak. 20. Faza Adi Saputra bin Bapak Selamat Masbuhin Telogoboyo Bonang Demak. 21. Naufal Adli Farhan bin Bapak Haryono Ponco Harjo Bonang Demak. 22. Alvin Yuda Prasetya bin Bapak Ali Hamidi Jati Mulyo Bonang Demak. 23. Amrullah Fatah bin Bapak Sri Edi Siswanto Kerajaan Demak. 24. Anikotus Zekia binti Bapak Nahrawi Gelondong Bonang Demak. 25. Nurul Hukama binti Bapak Kuntono Tempuran Demak. 26. Wirdatul Anif binti Bapak Abdurrahman Gayang Karangrejo Bonang Demak. 27. Intan Nur Aini binti Bapak Ahmad Ali Tagihan Jatirogo Bonang Demak. 28. Ikvina Ilman Nafi'ah binti Bapak Sufaat Tambak Polo Purworejo Bonang Demak.
29 Iva Milna Musliha binti Bapak Nasir Karangrowo Wonosalam Demak. 30 Rozak Ibnu Sani bin Bapak Azari Dero Jatirogo Bonang Demak. 31 Muhammad Asyifaul Hikam bin Bapak Sarozi Kroyo Gebangarum Bonang Demak. 32 Elvin Ilham Ardiansyah bin Bapak Roskandal Pengkol Purworejo Penawangan Gerobogan. 33 Bagas Warilo Ohta bin Bapak Rofik Gempol Jatirogo Bonang Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1 tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal limri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal bergantung dengan niat, dan bagi setiap individu mengikuti apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang melakukan hijrah karena dunia atau karena akan menikah dengan seorang wanita, maka ia akan melakukan hijrah sesuai dengan yang ia hijrahkan. Hadis nomor 2 tentang air laut suci mensucikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bahru huwa at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air laut itu suci dan halal bangkai ikan lautnya. Hadis nomor 3 tentang air mutlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan air menjadi najis. Hadis nomor 4 tentang air 2 kolam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qallataini lam yahmil najasan wala ba'san aw qala khabasan. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada air mencapai 2 kolam, maka tidak akan mengandung najis dan tidak berbahaya, atau beliau bersabda tidak kotor. Hadis nomor 5 tentang larangan bersuci dengan kotoran dan tulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastanju bi rausi wala bil izami fa innahu zatu ikhwanikum minal jinni. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan bersuci setelah buang air besar atau kecil dengan kotoran atau dengan tulang, karena kalian akan menambah teman dari jin. Hadis nomor 6 tentang membasuh tumit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nari. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang-orang yang tidak membasuh tumit ketika berwudu akan mendapatkan kerusakan dari api neraka. Hadis nomor 7 tentang mengusap sepatu dan tutup kepala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imsahu 'alal khufaini wal khimari. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usaplah kedua sepatu dan tutup kepala atau mukena. Hadis nomor 8 tentang mandi untuk sholat Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil. Artinya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kalian hendak mendatangi sholat Jumat, maka mandilah. Hadis nomor 9 tentang mengqadha atau mengganti sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha fakaffaratuha ay yusalliyaha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika. Qala ta'ala wa aqimis sholata li dzikri. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur sampai meninggalkan sholat atau lupa, maka dendanya dia harus mengqadha sholat itu ketika dia ingat. Tidak ada denda lain selain itu. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran surah Duha ayat 14. Hadis nomor 10 tentang pahala sholat dengan duduk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul qa'idi 'ala niswi min sholatil qa'imi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat seseorang sambil duduk mendapat pahala separuh dari sholat orang yang berdiri. Hadis nomor 11 tentang larangan mendahului imam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ay yaj'alallahu ra'sa himarin ay yaj'alallahu surata himarin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah di antara kalian tidak takut atau salah seorang di antara kalian tidak takut bila dia mengangkat kepala sebelum imam salat? Mengangkat kepala akan dijadikan kepala itu seperti kepala himar, atau bentuknya akan dijadikan Allah seperti bentuk himar. Hadis nomor 12 tentang bacaan i'tidal atau bangun dari ruku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'allahu liman hamidah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Hadis nomor 13 tentang sikap ketika mendatangi sholat berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'auna walakin utuha wa antum tamshuna wa alaikumus sakinata fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sholat telah dilaksanakan sedang kalian masih berjalan, maka jangan mendatanginya namun datangilah sholat itu dalam keadaan sambil berjalan dengan tenang. Setelah itu kalian menjumpai apapun, maka sholatlah, dan mana perbuatan sholat yang tertinggal maka sempurnakan. Hadis nomor 14 tentang makmum masbuk atau orang yang ketinggalan sholat berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum sholatu wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imamu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kalian mendatangi sholat sedang imam sedang melakukan suatu perbuatan sholat, maka lakukan seperti apa yang dilakukan imam. Hadis nomor 15 tentang larangan mendekati masjid sehabis makan bawang putih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhil baqlati fala yaqrabanna masjidana hatta yadhhaba rihuha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan sayur-sayuran ini atau bawang putih, maka jangan mendekati masjid sampai hilang baunya. Hadis nomor 16 tentang sholat tahiyatul masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bila seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dapat melakukan sholat 2 rakaat. Hadis nomor 17 tentang sholat sunnah di rumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubata." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai manusia, lakukan sholat di rumah kalian karena seseorang itu lebih utama melakukan sholat di rumahnya kecuali sholat maktubah. Hadis nomor 18 tentang sikap ketika dingin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shtaddal harru fa'abridu anhu bis sholati fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila cuaca dalam keadaan sangat panas, maka dinginkanlah dengan melakukan sholat, karena panas yang tinggi merupakan hembusan api neraka jahanam. Hadis nomor 19 tentang pahala sholawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala shafil awwali." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk makmum yang berada di barisan pertama. Hadis nomor 20 tentang tasyahud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahiyyatu lillahi wa thayyibatu lillahi." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala keselamatan dan kebaikan untuk Allah. Hadis nomor 21 tentang kesaksian atas mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala malaikatan fil ardi tanliqu ala alsinati bani adama bima fil mar'i minal khairi wasyarri." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat di bumi yang akan berbicara mengikuti ucapan Bani Adam tentang perilaku seseorang yang baik atau yang buruk. Hadis nomor 22 tentang larangan memecahkan tulang mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Admil mayiti kakasrihi hayya. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya sewaktu masih hidup. Hadis nomor 23 tentang mengafani mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waliya ahadukum ahahu falyuhassin kafanahu." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apabila "Ya, saudara yang mati, maka kafanilah dengan baik. Hadis nomor 24 tentang mengubur mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah tulana wa syaqu li ghairina." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk mengubur mayit kita menggunakan liang lahat, sedang untuk selain kita berlaku liang belah bumi. Hadis nomor 25 tentang larangan duduk di atas kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taq'udu 'ala kuburi." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan duduk di atas kubur. Hadis nomor 26 tentang suara siksa kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula alla tadafanu la da'atullaha ayyusmi'akum adzabal qabri." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian tidak mengubur mayit, tentu aku berdoa kepada Allah agar kalian diperdengarkan suara siksa kubur. Hadis nomor 27 tentang larangan mencaci orang mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul amwata fatuqul ahya'a." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan mencaci mati orang mati,
karena berarti kalian akan menyakiti orang yang masih hidup. Hadis nomor 28 tentang orang sabar menerima cobaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha qala idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awatuhu fihi mal jannata yuridu ainaihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya lalu dia sabar, maka aku akan mengganti surga yang menjadi dambaannya. Hadis nomor 29 tentang umur bulan Hijriah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhuru hakada wa hakada wa hakada summa naqasa usbu'ahu fi salisatin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur bulan itu begini, begini dan begini. Lalu pada ucapan ketiga beliau mengurangi satu jarinya. Hadis nomor 30 tentang bekam atau jantung membatalkan puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftarul hajimu wal mahjumu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batal puasa tukang bekam dan orang yang dibekam. Hadis ini sudah dinasa atau dihapus. Hadis nomor 31 tentang puasa ketika berpergian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min ambirim am siyamu fi am safarin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibilang baik berpuasa saat dalam berpergian. Hadis nomor 32 tentang larangan mendahului puasa Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadana li shaumi yaumin wala yaumaini kana yasumu sauman falyasumhu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan berpuasa Ramadan mendahului sehari atau 2 hari, kecuali bagi seorang lelaki yang sudah membiasakan berpuasa, maka berpuasalah. Hadis nomor 33 tentang harus izin suami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasummu imra'atun wa ba'luha syahidun illa biidnihi ghaira ramadana. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita jangan berpuasa suaminya tidak berpuasa kecuali mendapat izin darinya selain puasa Ramadan. Hadis nomor 34 tentang jangan banyak tanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum wa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fatu minhum ma istata'tum syai wada'uhu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang telah aku tinggalkan untuk kalian karena serusakan kerangkaian kalian, sungguh diakibatkan karena mereka banyak bertanya dan para nabi mereka untuk berpuasa, maka lakukan semenurut kemampuan kalian, dan bila aku melarang sesuatu kepada kalian maka tinggalkanlah. Hadis nomor 35 tentang keutamaan sholat di Masjid Madinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatu fi masjidil hada afdalu min alfi sholatin li illa masjidin illa masjidil harama. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat di masjidku ini atau Masjid Nabawi lebih utama dibanding 1000 sholat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Hadis nomor 36 tentang Madinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kantinatu kal-kiri tada'u tiyabuha wa tanfi hubusuha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, Madinah itu bagaikan surga yang diberi minyak wangi dan dihilangkan kotorannya. Hadis nomor 37 tentang jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat bahaya terhadap diri sendiri dan juga tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain. Hadis nomor 38 tentang penipu bukan termasuk umat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khosana falaisa minna. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menipuku maka tidak termasuk umatku. Hadis nomor 39 tentang larangan menjual buah yang belum jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabta'u simara hatta yabdua salahuha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan menjual buah-buahan sampai diketahui jelas baiknya. Hadis nomor 40 tentang kemudahan akad pinjam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi tentang akad pinjaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى